یہ شہید بھٹو کی قائدانہ صلاحیتیں ہی تھیں جن کے تحت انہوں نے سرزمین پاکستان کے ٹوٹے ہوئے منتشر ٹکڑوں کو چن چن کر جوڑا، دنیا میں پاکستان کی کھوئی ہوئی اہمیت کو اثر نو بحال کیا، پاکستان کے مٹی میں ملے ہوئے وقار کو سنوارا، نکھارا اور نئی چمک دمک عطا کی۔ ہم پاکستانیوں کے زخم زخم دلوں کو مرہم اندمال عطا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند کی بجائے نئے روشن خوابوں کی چمک آ گئی اور ہم تباہی کے ملبے سے ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی قوم ہے، یہ ایک بہادروں کی قوم ہے۔ اس قوم کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے بہادروں کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے فوج کو شکست نہیں ملی ہے۔ یہ قوم بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے؟ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ دور اقتدار میں شہید بھٹو نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان میں سے دو نہایت اہم ہیں۔ اول، ایک متفقہ اسلامی وفاقی اور جمہوری آئین، اور دوئم، اسلامی اتحاد کا ایک انقلابی تصور۔ طویل آمریت کے نتیجے میں ہمارے ہاں مجنونانہ گروہ بندی اور جارحانہ نظریاتی محاذ آرائی کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ تنگ نظری اور نارواداری کی اس فضا میں آئین سازی کے عمل میں قومی وحدت فکر کا اہتمام ایک ایسا کارنامہ ہے جسے پاکستان کا کوئی بھی غیر جانبدار مورخ کبھی بھی نظر انداز نہ کر سکے گا۔ ہمارے قومی وجود کی اس بنیادی دستاویز کا متفقہ طور پر منظور ہونا ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کو بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ میں اپنے آپ سے وعدے کیے تھے، اسی میدان، اسی سرزمین سے، اسی جلسے گاہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے، اب کچھ بھی کہیں، جس ملک نے 25 برس میں اپنا آئین نہیں بنایا، جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں۔ اور یحییٰ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا۔ عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور، وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا۔ اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت۔ جناب، اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ اور کون سی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے وعدے ہم نے پورے نہ کیے؟ جمہوریت کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام، تو دستور کو آپ دیکھیں، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت جس کی اسمبلی میں رکنیت ہے، انہوں نے سب نے کہا ہے، سب نے قبول کیا، سب نے دستخط کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی دستور ہے۔ تو اسلامی دستور بھی آپ کو بنا کے دے۔ دنیا اسلام کو درپیش سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور تمدنی مسائل کا جیسا جیتا جاگتا شعور شہید بھٹو کو تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، اس کانفرنس میں زیر بحث موضوعات اور اس کانفرنس کے فیصلے اس بات کی گواہ ہیں کہ شہید بھٹو دنیا اسلام کو
गुर्बत, पसमानगी और फिक्री गुलामी से निजात दिलाकर दुनिया इंसानियत का काफिला सालार बना देना चाहते थे। वो दुनिया इस्लाम का मुकद्दर तीसरी दुनिया से वाबस्ता करके उस आलमी इख्तिसादी इस्तेसाल को जड़ों से उखाड़ फेंकना चाहते थे जो मसावात मोहम्मदी के क़याम की राह में ज़बरदस्त रुकावट बना खड़ा है। Friends and brothers, see the difference today. Look where we stood 25 years ago and see where we stand today. 25 years ago, we were the objects of ridicule and of humiliation. We were thought to be a poverty-stricken people who would never emerge to assert their rights. And that is why usurpation took place. And that is why injustice of the worst form was perpetrated against Muslim lands and against Muslim people. We have traveled a great distance. But yet we have to travel much more, a great deal more, before we can attain our sublime and just objectives. We have no doubt in our minds that inescapably, irresistibly, inevitably, these objectives will be achieved, no matter who is pitted against the forces of Islam. This is not a new challenge that Islam faces. From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause and in our future. शहीद भुट्टो के अमल के दो दायरे थे, एक पाकिस्तान और दूसरा दुनिया इस्लाम। हर दो दायरों में वो गरीबों और मजलूमों को मुत्तहिद और सरबलंद देखना चाहते थे। ये हिकमत अमली पाकिस्तान में मखसूस मफादात के लिए भी एक संगीन खतरा थी और दुनिया भर के साम्राज्यों के लिए भी। नतीजा ये कि अंदरूनी और बैरूनी मखसूस मफादात साजिशों में मसरूफ हो गए। In 5.5 years, with our sweat and our blood and our toil, we have rebuilt Pakistan. We have remade Pakistan. Pakistan has reasserted itself. Pakistan has revigorated itself in spite of the dismemberment. The question is that why pick on Zulfiqar Ali Bhutto? They know that I've given a place to Pakistan, I've given a position. They know that I'm the pillar of stability and the symbol of stability and strength of Pakistan. That's why they want to remove the pillar of stability and the symbol of strength of Pakistan. That's the point. That's the reason. It's not just an individual. It's not Zulfiqar Ali Bhutto as Zulfiqar Ali Bhutto, but Zulfiqar Ali Bhutto for what he has stood for, his struggle, what he stands for, and what he has done for Pakistan. I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, my government's policy is not to have a nuclear bomb. I have said it, that my government's policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? This is the most vital field. If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, because these peaceful purposes can be turned into purposes for war. And we say that we are prepared to give every guarantee, every assurance that we will not turn it for purposes of making the bomb.
But we cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, for our needs of fuel. And the argument hinges on it. No, that we do not want Pakistan to have this capability. The point is, I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. I thank you very much. जमहूरी फ़ज़ा में ये साजिशें हरगिज़ न पनप सकती थीं, इसलिए कि आवाम अपने कायद से मोहब्बत करते थे, उसके जानिसार थे। ऐसी साजिशें तो आमरीयत की पुरअसरार फ़ज़ा में ही पनप सकती हैं। चुनाचे पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर आमरीयत का तसल्लुत कायम हो गया और यूं अवाम का कायद अवाम से छिन गया। आमरीयत की रात तमाम हुई, सपेदा सहर नमूदार हुआ तो खुला कि गुज़श्ता 11 साल के दौरान अवामी शऊर की धार कुंद होने की बजाय और भी तेज़ हो गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खौफ की जंजीरें तोड़कर अवाम को इज़्ज़त नफ्स और ताकत का जो एहसास दिया था, वो आज भी जिंदा, तवाना और सरगर्म कार है। हमेशा उन्होंने बस जमहूरियत की बात की और जो भी पढ़ते थे वो बड़े आलम लॉ, यानी उनके प्रोफेसर जो सिखाने वाले थे उनके बारे में कहते थे कि जमहूरियत ऐसी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, मुझे सिखाते थे। और मुझे काफ़ी कुछ किताबें भी मुझे बताएं कि आप ये ज़रूर किताब पढ़ें जमहूरियत के बारे में, सियासत के बारे में, तो मैं पढ़ती रही। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि बच्चों को हमेशा यही सिखाते थे कि मुल्क को पहले आगे रखना, मुल्क के मफाद को आगे रखना और आपके ख़ुद के मफाद को बाद में सोचना। और वो हमेशा ही उनको बहुत बड़े ग्रेट आइडियाज़ थे मुल्क के लिए, मुल्क के वक़ार को बुलंद करने के लिए और मुल्क के लोगों को उनके ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए हमेशा ये सोचते थे। भुट्टो साहब सच्ची वाकई बहुत अच्छे पाकिस्तानी थे, बहुत अच्छे नेशनलिस्ट थे और मुल्क के लिए ज़रूर जितना उन चंद सालों में काम किए हैं, इसलिए तो लोग उनको याद करके दोबारा उनके नाम पर वोट दिए हैं हमें। मुझे और प्राइम मिनिस्टर को भुट्टो साहब के नाम पे वोट दिए हैं। जब आपने हमें ये एजाज़ फरमाया और मैं पार्लियामेंट के अंदर अपना अहद लेने के लिए गई थी, तो उस वक्त जो लोग जमा हुए थे उनने ये नारा बुलंद किया, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। जो बंदा अपनी कौम की खिदमत करता है उसको लोग कभी भूलते नहीं हैं। Let us pledge together, not only my pledge, but your pledge, that we shall see to it that the stigma is wiped out, even if it has to be done by our children's children. Pakistan Zindabad.